ভারত সরকারের ক্যাবিনেট সচিবালয়ের বিশেষ সচিব কেশব কুমার পাঠক বলেন, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে বিধিনিষেধ শিথিলীকরণে ত্রিপুরার উদ্যোগ সারা দেশের জন্য একটি মডেল। কনক্লেভে ডিরেগুলেশন অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স রিডাকশন শীর্ষক অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের অধীনে গঠিত ডিরেগুলেশন সেল ব্যবসা সহজীকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং জনবিশ্বাস আইনের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় নিয়মকানুন কমানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। অধিবেশনে রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা বলেন, গত 5 বছরে যেখানে রাজ্য বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে 40,885 কোটি টাকা, সেখানে 1 বছরে প্রস্তাব এসেছে 1 লক্ষ কোটি টাকার ওপর। অধিবেশনে শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গীতে, বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। मुझे बताया गया कि 2000 से ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ आए हैं, लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होगा कि त्रिपुरा बहुत तेजी से देश का एक फ्रंट लाइन डेवलप स्टेट बनेगा। आज भी त्रिपुरा की इतनी तारीफ पूरे देश में हो रही है। हम डीरेगुलेशन सेल में उसको त्रिपुरा मॉडल कहते हैं। डीरेगुलेशन में आप जो भी आइडियाज हमें देना चाहते हैं वह अभी आए हुए हैं, तो एक प्लेटफॉर्म बन जाए जिसमें आप लोग आइडियाज दीजिए, क्योंकि हम लोग अब फेज 3 डीरेगुलेशन भी शायद अगले साल शुरू करेंगे। तो आपके आज दिए हुए आइडिया से हमें बड़ी मदद मिलेगी कि आप और क्या क्या चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ लिविंग में और क्या काम हो सकता है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं और राज्य सरकारों को क्या करना है।